सदाप्रभु परमेश्वरଙ୍କ नाम धन्य हेउ। आम्भमानकर त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामरे आपणमानके मोर हार्दिक शुभेच्छा और नमस्कार जनाए। आमे किए एही प्रसंग नहीं आम माने प्रभुଙ୍କ वाक्य अध्ययन करि आसिछु। मु विश्वास करे जे आपण माने 4टी भाग वीडियो देखिथिबे। आज आसंतु एही पंचम भागरे मध्य एही प्रसंग नहीं आमे प्रभुଙ୍କ वाक्यर अध्ययन करिबा। आम माने जे विश्वासी होइछु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे आमे विश्वास करुछु। आमे किए आम मानकर प्रकृत परिचय कौन एही जगत रे सदा प्रभु आम मानक किपरि देखंती एही विषय रे आम माने ईश्वर का वाक्य अध्ययन करुछु। आज मध्य सेही अध्ययन आमे जारी रखिबा। एही जगत रे आम मानकर अनेक प्रकार परिचय अछि। आमे जेउ परिवार रे जन्म ग्रहण करिछु, आमे जेउ गाँव रे रहुछु, आमे जेउ शिक्षा प्राप्त होइछु, आमे जेउ स्थान रे काम करुछु, एपरि अनेक विषयर परिचय आमर अछि। किंतु एही सब विषय प्रकृत परिचय नहीं। ईश्वरଙ୍କ वाक्य आम विषय रे जहा कहे ताहा ही आम मानकर परिचय अटे। विगत भाग रे आम माने ईश्वरଙ୍କ वाक्य रु पढ़िलो। जीशु आम विषय रे कहिसंती तुम माने पृथ्वीर लवण आउ तुम माने जगतर ज्योति। एही दुईटी विषय नहीं आम माने अध्ययन करिथिलो। सदा प्रभु आम मानक एही जगत रे लवण स्वरूपे और ज्योति स्वरूपे रखिछंती। माने तार अर्थ कौन? लवण जेपरी स्वाद दिए और अन्य जिनिस रे तार निजर प्रभाव पकाए, ठीक सेपरी आम माने मध्य एही पृथ्वी रे प्रभाव पकाइबार अछि। आम मानक द्वारा अन्य माने ईश्वरंक जानिबार अछि। एही अंधकारमय जगत रे ईश्वरंकर आलोक आम जीवन द्वारा आमे प्रकाश करिबार अछि। जीशु कहिले पर्वत ऊपर स्थापित नगर गुप्त होई रहि न पारे। जीशु आम मानक पर्वत ऊपर स्थापित नगर तुल्य देखंती। ताहाक केही मध्य गुप्त करी रखि पारिबे नहीं। समस्ते ताहा देखि पारिबे। एही जगतर जे कोनसी विषय मध्य आम मानकर परिचयक गुप्त करी रखि पारिबो नहीं। कारण सदा प्रभुଙ୍କର जीवन आम ठारे अछि। जहन प्रथम अध्याय लेखा अछि ताहांक ठारे माने जीशुंक ठारे जेउ जीवन थिला सेही जीवन मनुष्य मानकर ज्योति। सेही जीवन सदा प्रभु आज आंभ मानक मध्य देइछंती। जीशुंक ठारे जेउ जीवन थिला सेही जीवन आज आंभ मानक जीवन रे आंभ मानक अंतर रे अछि। जेहेतु आंभ माने तांकर जीवन पाइछु ताहांकर परिचय आमे नैछु। सदा प्रभु आंभ मानक संपूर्ण विजयी करिछंती। एही विषय रे आज आमे देखिबा। माने आंभ माने एही जगत रे विजयी ओटो। संपूर्ण भाव रे सर्वथ भाव रे आमे विजयी ओटो। एही परिचय विषय रे आज आमे अध्ययन करिबा। रोमियो 8 अध्याय 37 पद रे एहीपरि लेखा अछि। तथापि जे आंभ मानक प्रेम कले ताहांक द्वारा आंभ माने एही समस्त विषय रे सर्वथ भावे विजयी ओटो। जे सदा प्रभु आम मानक बहुत प्रेम करुचंती ताहांक द्वारा आंभ माने सर्वत भावे विजयी ओटो। सर्वत भावे विजयी एही विषय को इंग्राजी रे मोर देन कॉन्करर्स बोली कहंती। हेले आंभ माने केवल कॉन्करर नहीं, केवल विजेता नहीं, विजेता अपेक्षा अधिक सदा प्रभु आंभ मानक विषय रे एहीपरि परिचय देइचंती। एही विषय को आमे जानिबा और बुझिबा आवश्यक अटे। एहा बुझिबा पाई 28 पदर आमे पढ़ी आसिबा। रोमियो 8 अध्याय 28 पदर आमे पढ़िबा। जेउ माने ईश्वर को प्रेम करंती, जेउ माने ताहांक संकल्प अनुसार आहूत होइवछंती, ईश्वर जे समस्त विषय रे सेमानकर मंगल साधन करंती एहा आंभ माने जानु। एठारे पाउल कहउचंती जेउ माने ईश्वर को प्रेम करंती और जेउ माने ईश्वर को संकल्प अनुसार आहूत होइचंती सेमानक जीवन रे सदा प्रभु समस्त विषय रे मंगल साधन करंती। एहा आंभ माने जानु। एही पदर एही विषय को आमे जानी हेबो जे आम जीवन रे घटुतिबा कोनसी मंद विषयर कारण ईश्वर नुहंती। सेही मंद विषय सब ईश्वरंकर इच्छा मध्य नहीं। सदा प्रभुंकर इच्छा अनुसार ताहा घटी नहीं। हेले आमे पचारि हेबो
ସଦାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରନ୍ତି ଏହା ଆମେ ଜାଣୁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ହେଲେ ଆମର ଜୀବନକୁ ଦେଖିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦେଖିଲେ ତ ଏପରି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଏହି ବିଷୟକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ କୌଣସି ମନ୍ଦ ବିଷୟର କାରଣ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଆସେ ଘଟିଲେ ତାହାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସବୁକିଛି ଭଲରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆହୁତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରନ୍ତି। କିଛି ଅନିଷ୍ଟ ବିଷୟ ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଭଲରେ ପରିଣତ କରିବେ, ସେ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିବେ। 30 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିରୂପଣ କଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନ୍ତି। ଏହି ପଦ ଇଂରାଜୀରେ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ହି ଜଷ୍ଟିଫାଇଡ୍ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ କେତେଟି ଇଂରାଜୀ ଭେର୍ସନରେ ହି ମେଡ୍ ଅସ୍ ରାଇଚିୟସ୍ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ମାନେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଧାର୍ମିକ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଅଟେ। ହେଲେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ପରିଚୟକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ପାସରି ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ତ ଜଣେ ପାପୀ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରିଛନ୍ତି। ସେ କେମିତି ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ କଲେ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛି ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସର୍ବତ ଭାବେ ବିଜୟୀ ଅଟୁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ କେମିତି ଏହା ପାଇଲୁ? ଆମେ କେମିତି ବିଜୟୀ ହେଲୁ? ସର୍ବତ ଭାବେ ଆମେ କେମିତି ବିଜୟୀ ହେଲୁ ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମ୍ଭମାନେ କ'ଣ କହିବା? ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷ, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷ କିଏ? ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆହୁତ କରିଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ସବୁ ବିଷୟକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷ, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷ କିଏ? ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯଦି ଈଶ୍ୱର ମୋ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୋ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଉଠିପାରିବ? କିଏ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସଫଳତା ପାଇପାରିବ? କେହି ନାହିଁ। ହେଲେ ଏହି ଜଗତରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସୁଛି। ଈଶ୍ୱର ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଆସିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଆସିଛି। ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଲେ ବି, ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୋଟେ ବିଷୟ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ହୁଏତ 1000 ଲୋକ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜିତିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ସପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକମାନେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଜିତିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଜଗତରେ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। 32 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେ ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ରକ୍ଷା କଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ, ସେ କିପରି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଦାନ ନ କରିବେ।
ईश्वरଙ୍କ प्रेम एही पदरे प्रकाश करा जायछि। अपना पुत्रଙ୍କୁ सुद्धा से रक्षा कले नहीं आम्भମାନଙ୍କ निमंते प्रदान करिसंती। आम समस्तଙ୍କ निमंते जीशुଙ୍କୁ समर्पण करिसंती। तेबे जीशुଙ୍କ सहित से किपरि अन्य विषय सब अन्य आशीर्वाद सब अनुग्रह रे प्रदान न करिवे, माने से समस्त विषय प्रदान करिवे। स्वर्ग राज्यर धन जीशु अटंती। जदि पिता परमेश्वर सही स्वर्गर धन आम्भମାନଙ୍କ निमंते देइचंती समर्पण करिचंती, तेबे से आम्भମାନଙ୍କ निमंते अन्य आशीर्वाद सब मध्य प्रदान करिवे। पिता अपना पुत्रଙ୍କୁ देइचंती, माने तांकर जीवनक आम पई देइचंती। प्रथम जहन 5:12 रे एपरि लिखा हैछि, जे पुत्रଙ୍କୁ पाइछि से जीवन पाइछि। हेले आम्भ माने जीशुଙ୍କୁ पाइछु। जदि आपण जीशुଙ୍କ ठारे विश्वास करूचंती, माने आपण पुत्रଙ୍କୁ पाइछंती। जीशु ख्रीष्टଙ୍କୁ आपण ग्रहण करिसंती, आपण पाइछंती, ता माने आपण जीवन पाइछंती। आपणक ठारे ईश्वरଙ୍କର जीवन अछि। ईश्वर जीशु ख्रीष्टଙ୍କ सहित एही जीवन सहित किपरि स्वास्थ्य देबे नहीं, से अनुग्रह रे प्रदान करिवे। आज आपणक जीवन रे जो विषयर आवश्यकता अछि ताहा सदा प्रभु निश्चय प्रदान करिवे। से जदि जीशु ख्रीष्टଙ୍କୁ देइछंती, तेबे सफलता किपरि देबे नहीं, से आपणकर आशीर्वाद किपरि देबे नहीं, आपणकर भल जीवन भल परिवार किपरि देबे नहीं, से आपणक निमंते भल जीवनर साथी देबे नहीं कि आपणक भल पिला माने देबे नहीं कि समस्त विषय जीशुଙ୍କ सहित आपण पाई पारिबे। जेहेतु सदा प्रभु आम मानक बहुत प्रेम करिसंती, तांकर निजर पुत्रଙ୍କୁ देइछंती, ताहांक सहित अन्य समस्त मंगल दान मध्य प्रदान करंती। 33 पद पढ़िबा। ईश्वरଙ୍କ मनोनीत लोकमानक विरुद्ध रे किए अभियोग करिबो, ईश्वर तो सेमानक धार्मिक बोली गणना करंती। किए दंडाज्ञा देबो, ख्रीष्ट जीशु तो मृत्यु भोग कले, बरं से उत्थापित हेले, से ईश्वरଙ୍କ दक्षिण पार्श्वरे अछंती, से मध्य आम्भमानक निमंते निवेदन करूअछंती। ईश्वर जे मानक मनोनीत करिसंती, सेमानक आह्वान करिसंती, धार्मिक करिसंती, सेही ईश्वरଙ୍କ मनोनीत लोकमानक विरुद्ध रे किए अभियोग करिपारे? केही मध्य अभियोग करिपारिबे नहीं, कारण ईश्वर तो सेमानक धार्मिक बोली गणना करंती। आम्भ माने निजे धार्मिक होई नहीं, आम्भ मानकर क्रियाकर्म द्वारा आमे धार्मिक होई पारिबो नहीं। ईश्वर से निजे आम्भ मानक धार्मिक बोली गणना करिवचंती, सेतिपाई आम्भ मानक विरुद्ध रे केही मध्य अभियोग करि पारिबो नहीं, केही मध्य दंडाज्ञा देई पारिबो नहीं। माने जेउ माने जीशु ख्रीष्टଙ୍କ रक्त द्वारा धौत होइचंती, सेमानଙ୍କ विरुद्ध रे केही मध्य दंडाज्ञा आनि पारिबे नहीं। ताहार कारण से एपरि लेखुचंती, जीशु ख्रीष्ट आम्भमानक निमंते माने आमर पाप निमंते मृत्यु भोग कले, आउ सेही पापरु आम्भमानक उद्धार करिचंती, से पुनरुत्थापित होइचंती। से आम्भमानक निमंते पिता परमेश्वरଙ୍କର दक्षिण पार्श्वरे बसुचंती, और आम्भमानक निमंते सब बेले निवेदन करुचंती। जीशु जहा सब करिचंती, ताहा सब आम्भमानक निमंते से करिचंती। से निजर पाई एई जगत को आसिले नहीं, निजर पाई मृत्यु भोग कले नहीं, से निज पाई उठिले नहीं, समस्त विषय आम्भमानक निमंते आपणक मो निमंते से करि सारिचंती। ईश्वरଙ୍କର एही प्रेम महान प्रेम अटे, सेही प्रेमरु केही मध्य आममानक विच्छिन्न करि पारिबो नहीं। 35 पद पढ़िबा। ख्रीष्टଙ୍କ प्रेमरु किए आम्भमानक विच्छिन्न करिबो? कि क्लेश, कि संकट, कि ताड़ना, कि दुर्भिक्ष, कि उल्लंघता, कि विपद, कि खड्ग? एही ख्रीष्टଙ୍କର महान प्रेमरु किए आम्भमानक विच्छिन्न करिबो? एही जगत रे अनेक प्रकार क्लेश, संकट, निंदा, ताड़ना, दुर्भिक्ष, अभाव अनेक विषय आसी पारे, किंतु एही सब विषय ख्रीष्टଙ୍କ प्रेम ठारू आममानक विच्छिन्न करि पारिबो नहीं। हेले एही क्लेश, निंदा, ताड़ना, अभाव, रोग, कष्ट एही सब विषय काहेकि आसुची? ईश्वर आम्भमानक प्रति जेउ प्रेम करिचंती,
ସେହି ପ୍ରେମକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ ଆସୁନି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରେମ ଅଟେ। ତାହା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସମାନ ରହେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏହି ସବୁ କ୍ଲେଶ, ଆପଦ, ବିପଦ, ଦୁର୍ଘଟଣା, ସଙ୍କଟ, ନିନ୍ଦା, ତାଡ଼ନା ଏହିସବୁ ବିଷୟ କାହିଁକି ଆସୁଛି? ଆମ୍ଭମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ରଖିଛୁ ସେହି ପ୍ରେମକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଘଟୁଛି। ଏହିସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ବିଷୟକୁ ଦେଖି ଯଦି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରେମ କରିବି ନାହିଁ, ସେହି ପ୍ରେମ ଠାରୁ ମୁଁ ଟିକେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହେବି, ହେଲେ ଜୀବନରେ ମୁଁ ସଫଳତା ପାଇପାରିବି ନାହିଁ। ସର୍ବତ ଭାବେ ବିଜୟୀ ହେବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ। ହେଲେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଜୀବନରେ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ବଚସା କରିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ମୋ ଠାରେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସତରେ ଈଶ୍ୱର ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏଇଟା କାହିଁକି ଘଟିଲା? ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଘଟିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି? ଏପରି ସେମାନେ ବଚସା କରିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ସେମାନେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଭଲ କରି ଜାଣିଥିଲେ, ବୁଝିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏପରି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସର୍ବତୋଭାବେ ବିଜୟୀ ଅଟୁ। କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ କି ଜୀବନ, ଦୂତ କି କର୍ତ୍ତାପଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ କି ଭବିଷ୍ୟତ କି ପରାକ୍ରମ, ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ବିଷୟ କି ନିଚସ୍ଥ ବିଷୟ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣେ। ଏଠାରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲିଷ୍ଟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅନେକ ବିଷୟ ଘଟିପାରେ, ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଠାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ମୁଁ ଜାଣେ। ଏହି ଜଗତରେ ଏହିପରି ଅନେକ ବିଷୟ ଆସିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବାଧା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବିଷୟ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେ ସର୍ବତୋଭାବେ ବିଜୟୀ ଅଟୁ। ଆମ୍ଭମାନେ ଏହି ଜଗତରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛୁ। ଜଣେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜେତା ହେବା ପାଇଁ, ମାନେ ଜିତିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ରାଜା ଜିତିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଦଳ, ସେନା, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ଜିତିବେ। ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ବିଜୟୀ ଅଟୁ। ହେଲେ ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶୈତାନ ସହିତ ଯୀଶୁ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଶୈତାନକୁ ସେ ପରାସ୍ତ କଲେ, ପାପକୁ ପରାସ୍ତ କଲେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରାସ୍ତ କଲେ, କବର ଓ ନର୍କ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଯୀଶୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବଳି ଦ୍ୱାରା ସେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଥିଲେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଜିତିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ରାଜା ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଜେତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସର୍ବତୋଭାବେ ବିଜୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଜୟ ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଜୟ ହୋଇଛି। ଏହା କିପରି ହେଲା? ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଛି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ଶୈତାନକୁ ପରାସ୍ତ କଲେ, ସେହି ବିଜୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସର୍ବତୋଭାବେ ବିଜୟୀ ଅଟୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି ବିଜୟର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆମେ ହୋଇଛୁ। ଆମ୍ଭମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିନାହିଁ। ଆମେ ପାପ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିନାହିଁ, ରୋଗ ସହିତ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିନାହିଁ, ଦରିଦ୍ରତା, କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ବିଷୟ ସହିତ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୟ ହୋଇଛି। ତାହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମ୍ଭମାନେ ସର୍ବତୋଭାବେ ବିଜୟୀ ଅଟୁ। ହେଲେ ଏହି ବିଷୟକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏପରି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କୁସ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆମେ ଦେଖିଛୁ।
से विषय आम जाचु थरे गोटे बड़ कुस्ती प्रतियोगिता घोषणा करा जाउथिला माने बहुत कोटी टंकार पुरस्कार से मिलिबो हेले जने रेसलर कौन कहले सही प्रतियोगिता रे भाग नेबा पाई से बहुत परिश्रम कले से बहुत तालीम नेहले तांकर शरीर को बहुत कष्ट देई से माने तालीम नेले से जेपरी जीतिबे एथिपाई से बहुत परिश्रम कले सही प्रतियोगितार सही दिन आसिला से गले तांकर शरीर रे अनेक माड़ पाइले से माड़ खाइले मारले पिटिले से मध्य अनेक माड़ देले गुटे गुटे करी समस्त राउंड से खेलिले शेष समय रे सही रेसलर से जीतिले से बहुत खुशी हेले तांकर परिश्रमर फल से पाइले माने से जीतिले तांक हाथ रे सही पुरस्कार सही अनेक कोटी टंका दिया हला हेले से बहुत खुशी रे तांक घर को आसिले मु एते परिश्रम कली ताहार फल मते मिलिला बोली से बहुत आनंद रे घर को फेरी आसिले आसिला परे से तांकर पत्नी को हाथ रे ताहा सबु देई देले कारण से तांकर पत्नी को बहुत प्रेम करुथिले सेथिपाई से जहा पाइथिले सही जय पत्नीर हाथ रे देई देले टिके भाबी देखंतु तांकर स्त्री किछि मध्य करले नहीं से किछि तालीम नेले कि से किछि ट्रेनिंग नेले नहीं से किछि तांकर शरीर को कष्ट देले नहीं केवल से रेसलर सबु किछि करिसंती से युद्ध रे जाइकी तांक विरुद्ध रे जे आसिले सेमानक सहित से युद्ध कले तांक शरीर रे से कष्ट पाइले से बहुत माड़ खाइले किंतु तांकर स्त्री किछि मध्य कष्ट पाइले नहीं किंतु सही पुरस्कार एबे स्त्री को हाथ रे आसिला एहा किपरि आसला सही लोक स्त्री को प्रति प्रेम करुथिले सेथिपाई मु कष्ट पाइली मु से युद्धरे मु माड़ खाइली मु बहुत परिश्रम करिछि मु खाइकी तुमको देवी बोली से कहले नहीं से सीधा आसिले स्त्री को हाथ रे ताहा देई देले अनेक परिवार रे स्वामी माने कहूनांती मु केते पैसा कमाउछि मोर आय केते ताहा घरे निजर स्त्री को मध्य कहूनांती जेउ माने प्रेम करंती से माने किछि मध्य हाथ रे रखिबे नहीं स्त्री को जणाइबे परिवार खर्चा पाई से माने दियंती हेले एठारे जीसु आंभ मानक निमंते कलवरी क्रूस रे से दुख भोगिले आंभ माने युद्ध करी नहीं जीसु आंभ मानक निमंते युद्ध कले से आंभ मानक निमंते जीतिले शैतान को परास्त कले सही जय आज आंभ मानक हस्त रे से देइछंती प्रभुकर वाक्य एही परिचय आज आंभ मानक देउछि आंभ माने सर्वत भावे विजयी ओटु माने संपूर्ण विजयी होइछ केमिति जीसु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा आंभ माने संपूर्ण विजयी होइछ जहन लिखित सुसमाचार 16 अध्याय 33 पद रे जीसु एपरि कहिले तुम्भ माने जेपरि मोठारे शांति प्राप्त हुओ एथि निमंते मु तुम्भ मानक एही सब विषय कहिवछि जगत रे तुम्भ मानक निमंते क्लेश अछि किंतु साहस धर मु जगत को जय करिवछि जीसु ख्रीष्टଙ୍କର मृत्यु पूर्वे शेष दिन राति रे जीसु एही कथा सब कहउचंती से कहिले तुम्भ मानक एही जगत रे क्लेश अछि क्लेश नाही बोली जीसु कहिले नै क्लेश अछि किंतु साहस धर मु जगत को जय करिवछि हेले जीसु कहउचंती मु जगत को जय करिवछि सेति पई तुमे साहस धर काईकि एपरि कहउचंती मु जेउ जय पाइवछि ताहा तुम्भ मानकर एबे आंभ माने युद्ध करिवार आवश्यक नहीं जीसु आंभ मानक निमंते युद्ध करिसंती आंभ माने युद्धर फल सही विजय को आंभ माने पाइछु कारण आंभ माने ख्रीष्टଙ୍କ सहित संयुक्त होइछु सदाप्रभु आंभ मानकर सपक्षरे अछंती जीसुଙ୍କ सहित जीसुଙ୍କର आत्माଙ୍କ सहित आंभ मानकर आत्मा संयुक्त होइवछि अनेक समय रे एही विषय रे हमें ध्यान देउ नै प्रेरित पाउल एही विषय को भल करी जानिथिले आंभ मानकर परिचय जे ख्रीष्टଙ୍କ सहित अछि ताहाकु प्रेरित पाउल जानिथिले से जेतेबेले प्रथम करी ईश्वरଙ୍କର दर्शन पाइले सेही समय रे ही
ଏହି ପରିଚୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରେରିତ 9 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦରୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ସାଉଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୟ ଓ ପ୍ରାଣନାଶର କଥା କହି ମହାଯାଜକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ପୁଣି ଏହି ମାର୍ଗର ଯେକୌଣସି ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀର ଦେଖା ପାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ବାନ୍ଧି ଜେରୁସଲେମକୁ ଆଣିପାରନ୍ତି, ଏଥିସକାଶେ ଦାମାସ୍କସର ସମସ୍ତ ସମାଜ ଗୃହ ନିକଟକୁ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ପତ୍ର ମାଗିଲେ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଦେଉଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ଆମେମାନେ ଜାଣିଛୁ, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ତାହା ଠିକ୍ କରୁଛି ବୋଲି ସେ ଭାବିଥିଲେ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମାରିବା, ପିଟିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ବି ସେଟା ଠିକ୍ ବୋଲି ସେ ଭାବିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ଯାଜକଙ୍କ ନିକଟରୁ ପତ୍ର ମାଗିଛନ୍ତି। ଦମାସ୍କସକୁ ଯିବି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଜେରୁସଲେମକୁ ଆଣିବି ବୋଲି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। 3 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ହେଇଛି, ପରେ ସେ ଯାଉ ଯାଉ ଦାମାସ୍କସର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତେ ଅକସ୍ମାତ୍ ଆକାଶରୁ ଆଲୋକ ତାଙ୍କ ଚାରିଆଡ଼େ ଚମକି ଉଠିଲା। ସେଥିରେ ସେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଯାଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉକ୍ତ ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣିଲେ, ହେ ସାଉଲ, ହେ ସାଉଲ, କାହିଁକି ଆମ୍ଭକୁ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛ? ସେ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କିଏ? ଆଉ ସେ କହିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛ ଆମ୍ଭେ ସେହି ଯୀଶୁ। ଆକାଶରୁ ଅକସ୍ମାତ୍ ଏକ ଆଲୋକ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ଚାରିଆଡ଼େ ଚମକି ଉଠିଲା। ସେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେ ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣିଲେ, ହେ ସାଉଲ, ହେ ସାଉଲ, କାହିଁକି ତୁମେ ମୋତେ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛ? ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ କିଏ ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛ ଆମ୍ଭେ ସେହି ଯୀଶୁ। ହେଲେ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାର ଅଛି, ସାଉଲ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜଗତରେ ଥିଲେ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁନଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କିଛି କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଯାହାଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛ ଆମ୍ଭେ ସେହି ଯୀଶୁ। ଈଶ୍ୱର ଏଠାରେ କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ, ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ତାଡ଼ନା କରାଯାଉଛି ତାହା କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ତାହା ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦିଆଯାଉଛି। ସାଉଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ, ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଦେଉଥିଲେ, ତାହା କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନାହିଁ, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ ଅଟନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ତାହାଙ୍କର ଶରୀର ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକଲା ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଖନ୍ତି। ତୁମେ କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ବା ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଛ ବୋଲି ଯୀଶୁ କହିଲେ ନାହିଁ, ଆମ୍ଭକୁ କାହିଁକି ତାଡ଼ନା କରୁଅଛ? ଏହି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଅଛୁ, ତାହା ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଅଟେ। କେହି ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମଠାରୁ ଅଲଗା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ଅଟନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତେ, ମଣ୍ଡଳୀ କହିଲେ ଏହି ସାରା ଜଗତର ମଣ୍ଡଳୀ ଯେ କି ତାହାଙ୍କର ଶରୀର, ତାହାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୟ ଅଟେ। ଯୀଶୁ ବିଜେତା ଅଟନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବତ ଭାବେ ବିଜୟୀ ଅଟୁ। ଏହାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ହେଲେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ତ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଜୟ ଲାଭ କରିନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଅନେକ ବିଷୟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବୁ। ଆମେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେ କ୍ଲେଶ, ବାଧା, ବିଘ୍ନ, ସଂଘର୍ଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଅଛନ୍ତି। ସେହି ଜୟ ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଟେ। ଏଫେସିୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମ୍ଭମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ନାହିଁ। ପଡ଼ିଶା ଘରର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ଅଛି ବୋଲି ବାଇବେଲ କହେ ନାହିଁ। ଶୟତାନ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ତାହା ସହିତ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଯୁଦ୍ଧ
ऑलरेडी जीसु युद्ध करि सारिचंती ताकु परास्त करिचंती आम माने एबे कोन करिवार अछि जदि गुटे रोग जीवन रे आसीगला हेले स्वास्थ्य पाई आमे युद्ध करिवार आवश्यक नहीं कारण कल्वरी क्रूस द्वारा जीसु सुस्थता आम मानक निमंते रोजगार करिचंती सेथिपाई आमे सुस्थता रोजगार करिवा पाई युद्ध करू नहीं मु ऑलरेडी जीसु ख्रीष्टंकर कल्वरी क्रूस द्वारा मु सुस्थ होईची ताहांकर प्रहार रे मु सुस्थ हेली एही अवस्था रे मु ठिया हेबार अछि एकाकी आम मानकर युद्ध अटे जीसु आम मानक निमंते जे आरोग्यता सुस्थता रोजगार करिचंती ताहा केवल बजाय रखिबा ही आमर कर्तव्य अटे जीसु ख्रीष्टंकर क्रूस द्वारा आमे जहा पाइछु ताहा केवल आमे मेंटेन करबाकू पड़िबो मु सुस्थ पाइछि सेतिपाई शत्रु शैतान मोर सुस्थताक से चोरी करी नहीं पारिबो नहीं बोली आमे सेही अवस्था रे ही आमे दृढ़ भाव रे रहिबार अछि हुए तो आज आर्थिक संकट थाई पारे आर्थिक संकट थिले मध्य जीसु मो पाई कल्वरी क्रूस रे दरिद्र हेले मते से धनवान करिसंती बोली सेही स्थिति रे मो ठिया होई ताहा विरुद्ध रे मो युद्ध करिवार अछि जीसु आम पाई समस्त विषय रोजगार करिसंती आम मानक निमंते समस्त मंगल दान से प्रस्तुत करिवचंती केवल ताहा आमे पाइबार अछि आम माने सर्वत भावे विजयी ओटो एहा ही आम मानकर परिचय ओटे हुए तो आज रोगर लक्षण थाई पारे आर्थिक संकटर अनेक अभाव असुविधा थाई पारे अनेक प्रकार क्लेश थाई पारे किंतु एही सब विषय लोप पाइब आमे जो नकारात्मक विषयर सम्मुखीन हेउछु एही समस्या सब लोप पाइब किंतु आंभ मानकर परिचय केबे लोप पाइब नहीं आंभ माने सर्वत भावे विजयी ओटो एही परिचय केबे मध्य लोप पाइब नहीं प्रथम तिमोथी 6 अध्याय 12 पदरे एपर लेखा हैछि विश्वासर उत्तम युद्ध रे प्राणपण कर अनंत जीवन धरी रख सेथिपाई तो तुम्भे आहूत होइवछ और अनेक साक्षी साक्षात उत्तम साक्ष्य देइवछ विश्वासर उत्तम युद्ध कहीं उत्तम युद्ध बोली लिखाई एही युद्ध रे आमे विजयी हेबु आमे केबे मध्य हारिबा लोक नहीं कारण जीसु आंभ मानक निमंते समस्त विषय को जय करिसंती जीसुंकर जय आंभ मानकर जय अटे आमे कोन करिवार अछि जे कोनसी परिस्थिति रे मध्य ईश्वरक वाक्य एही विषय रे कोन कहू अछि ताहा मोर आशीर्वाद मो पई प्रतिज्ञा देइछंती बोली सेही प्रतिज्ञा प्रति आमे विश्वास करिवार अछि आमर विश्वास द्वारा एही युद्ध रे आम माने जय लाभ करि हेबो जीसु एही जगत को जय करि अछंती सेथिपाई आमे साहस धरिबा तांकर जय आंभ मानकर अटे पिता परमेश्वरंकर जीसु ख्रीष्टंकर प्रेम द्वारा आंभ माने सर्वत भावे विजयी ओटो सेथिपाई कोनसी परिस्थिति पाई आपण भय करंत नहीं आपण डरंत नहीं भय रे आमे युद्ध करिबा नहीं आंभ माने जय रे युद्ध करिबा कारण जय आमर एई जगत रे आमे जो नकारात्मक विषय सब देखुछु रोग कष्ट अभाव असुविधा एई सब आमर नुहे केवल ख्रीष्टंकर जय आमर अटे सेतिपाई साहस धरिबा आसंतु प्रार्थना करिबा हे आम मानकर दयालु पिता परमेश्वर तुमर पवित्र महानामर धन्यवाद देउछु बापा आंभ मानकर मुक्तिदाता प्रभु जीसु ख्रीष्टंक नाम रे तुम निकटक आमे आसिउछु बापा तुमरी वाक्य पाई प्रभु तुमको धन्यवाद देउछु प्रभु तुमे आंभ मानकर परिचय कोन आमे प्रकृति रे किए बोली प्रभु आम मानक तुमरी वाक्य द्वारा तुमे शिखाइवछ सेतिपाई धन्यवाद देउछु बापा प्रभु आंभ माने ख्रीष्टंक पाइछु ताहा द्वारा आमे जीवन पाइछु प्रभु आंभ मानक तुमे एते प्रेम करी आपना पुत्रंक सुधा तुमे रक्षा कल नहीं आंभ मानक निमंते तुमे दान करिवछ सेतिपाई प्रभु तुमको धन्यवाद देउछु बापा जीसु आंभ मानक निमंते कल्वरी क्रूस द्वारा जेउ जेउ आशीर्वाद मंगल दान सब रोजगार करिसंती ताहा सब आंभ माने जेपरी पाई पारिबु सेतिपाई आम मानक तुमे दया कर प्रभु आम माने जेपरी विश्वास रे दृढ़ होई पारिबु एही समस्त आशीर्वाद अधिकार करि पारिबु सेतिपाई आम मानक तुमे दया कर प्रभु जे माने एही वाक्य सुनिचंती ओ मो सहित प्रार्थना करचंती प्रत्येकंक तुमे आशीर्वाद कर प्रभु एही जगतर
समस्त क्लेश दुख निंदा ताड़ना जेकोसी विषय मध्य प्रभु तुम ठारू आम मानक विच्छिन्न करिबो नाही तुमरी प्रेमर आम मानक विच्छिन्न करि पारिबो नाही सेतिपई प्रभु तुमको धन्यवाद देउछु बापा। प्रभु तुमे चिरदिन पाई आम मानक प्रेम करुच प्रभु आम मानक मध्य तुमे साहाय्य कर आम माने जेपरि प्रभु तुम ठारे प्रेम करि पारिबो प्रभु जेकोसी अवस्था रे मध्य प्रभु आमे बचसा न करी प्रभु विश्वास रे दिनक दिन वृद्धि पाई पारिबु एतिपई आमनको तुमे साहाय्य कर प्रभु जे माने रोगग्रस्त होइचंती पीड़ित अवस्था रे अछंती से मानक तुमे ही सुस्थ कर आम मानकर रोग व्याधि दुर्बलता सबु प्रभु तुमे कल्वरी क्रूस रे बही नैछ तुमरी प्रहार रे से माने सुस्थ होइचंती सेतिपई प्रभु से माने जेपरि एही सुस्थता शरीर रे देखि पारिबे अनुभव करि पारिबे सेतिपई तुमे दया कर प्रभु जे माने अभाव रे असुविधा रे अछंती समस्यार सम्मुखीन होइचंती प्रभु समस्तंको तुमे ही उद्धार कर प्रभु एही सबु परिस्थिति को से माने जेपरि जीति पारिबे एथिपई तुमे साहाय्य कर तुमे ही आशीर्वाद कर आमर जीवन द्वारा प्रभु तुमे महिमा पाओ संभ्रम पाओ एही प्रार्थना नाजरीय जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामरे मागिली आमेन। जदि आपण एही वार्ता द्वारा आशीर्वाद पाइचंती तेबे आपणकर बंधु एवं संपर्कीय मानक सहित एहा शेयर करंतु।